Ja ga nazivam prvom kapi svježe krvi koja dolazi u naše prostore. Vjerujem da ćemo se svi rastopiti kad ga vidimo, kad izađe van. Vse 15 let čakamo na to, pa delamo v tej smeri. To videti, da se potem to dejansko zgodi, je nepopisno. Novo upanje, da bo ris pri nas ostal. Tako se on oglaša. Kliče svoje prijatelje po punce. U 2013. godine smo prvi puta znanstveno dokazali da se naša populacija pari u srodstvu. I od tada smo se počeli konzultirati sa svjetskim stručnjacima i zapravo svima nam je bilo jasno da je jedino rješenje koje možemo napraviti ovakvo nešto. Dovesti risove iz zdrave velike populacije i jako smo ponosni da smo nastavili onaj posao koji su započeli 73. godine naši lovci i šumari. Najbližja možnost za doselitev risa k nam, nesorodnega, ki bi lahko pomagal populaciji, so Karpati, kar pomeni Slovaška ali pa Romunija. Rysov sa snažíme chytiť najmä prostredníctvom metódy tzv. Odchytových sklopcov. Pre divákov, aby si predstavili, jedná sa o v podstate drevenú bedňu, do ktorej to zvieratko vôjde a ktorá sa následne zatvorí. We realized that there was something big inside and not happy at all. It's a lynx, and everyone was really happy and like hugging each other and just really excited and telling the other colleagues, yes, it's a lynx, you have to come. Everyone has to come. Romunska ekipa se predtem ni ukvarjala z risom, bila neverjetno uspešna. Da mi je uspelo toliko hitro uloviti 2 risa, da smo jih dejansko lahko preselili sem. Tako so se očitno zelo potrudili. Scorul, primul râs capturat, a fost într-adevăr un moment emoționant și legătura a fost cu atât mai puternică pentru că a fost capturat într-o zonă în care am lucrat anterior mulți ani și ne-am bucurat foarte tare fiind și primul râs pe care efectiv am avut ocazia să-l vedem atât de aproape și să... Ta žival je v bistvu že imela zdaj dosti stresno pot iz Romunije in jo treba prenesti na lokacijo in čim bolj v miru odpreti vrata, da bo v miru šla ven, ne v neki veliki paniki. No. Zato moramo tudi opazovalci, ki bomo tukaj, biti tiho in mirno in spremljati ta dogodek. Pojam hard release zapravo predstavlja direktno ispuštanje životinje u prirodu. Druga varijanta je soft release koja označava, ajmo reći, postepeno kondicioniranje životinje u staništu. Za soft release je zapravo potrebna nastamba. Za risa je pripravljena obora, v tej obori bo tudi hrana, srnjad, kar je osnovna prehrana risa. Naši poklicni fantje bojo skrbeli, da ne bo preveč obiskovalcev, se pravi, da bo ris
bil v miru in se v miru prilagajal na novo okolje. Ovaj ris, kao i svi drugi, bit će opremljen telemetrijskom ogrlicom kako bismo mogli pratiti njegovo kretanje. Samo ispuštanje životinje je kamen temeljac cijele priče, ali čeka nas zapravo još jako puno posla kod praćenja tog risa da vidimo je li se prilagodio, je li ustanovio teritorij i u konačnici je li sudjelovao u reprodukciji, što je zapravo njegov ključni očekivani doprinos našoj populaciji. Rise lahko spremljamo na 3 različne načine. Prvi način je s telemetrijo, kjer risi nosijo GPS ovratnice, ki nam pošiljajo točne lokacije teh risov. Drugi način je spremljanje z avtomatskimi kamerami. Te nam povejo številčnost in razširjenost populacije. Tretji način pa je analiza genetskih vzorcev, ki jih najlažje naberemo s sledenjem risov v snegu. Poskušamo najprej čim več terena pokriti z avtomobilom, spravo se vozimo, vsako sled, ki je podobna risu, se ustavimo, pogledamo, je ris ali ni. Enkrat uspe najti risov sled, potem gremo peš za njim, kjer ris hodi. In smo predvsem pozorni potem, recimo za mesta, ki jih označuje, ki markira z urinom, z dlako, može kakšen iztrebek. Za rise je zelo pomembno, da dobro označijo svoj prostor. Zaradi tega se na ta mesta radi vračajo in osvežijo sporočilo, ta prostor je pa moj. Glavni cilj spremljanja z avtomatskimi kamerami je ta, da se naučimo, koliko risov imamo. Mreža kamer je v bistvu kar široko zastavljena po Sloveniji, Italiji, na Hrvaškem, tako da res lahko spremljamo razširjenost, številčnost, gostoto celotne risje populacije pri nas. Se pravi, ima vsak ris nek unikaten svojevrsten vzorec, ki ga seveda s primerjavo različnih fotografij iz različnih kamer lahko prepoznavamo. Tako da lahko direktno iz tega dobimo informacijo, koliko risov je bil posnetih na kakšnem območju. Direkt na tem pa tele 3 tudi klene. Ja, definitivno, klif. Ja. Mogoče še kakšna, dajmo pogledati. Ja. Prilikom postavljanja fotozamki na terenu, znači dobili smo stvarno nekakve prekrasne snimke. Risovica Frida se nasnimavala pred kamerom. Ta njihova igra je bila toliko intenzivna i mladunci su već bili dosta veliki, bili su stari već sigurno 7-8 mjeseci, da u nekim situacijama po ponašanju niste mogli razlikovati ko je tu mama, ko su tu mali i znači jednostavno se formiralo nekakvo klupko, zaigrano, stvarno preslatko. Videi nam v bistvu omogočajo, da dosti natančno vidimo, na kakšen način poteka komunikacija med risi, ki so drugače samotarske živali in ki ne preživijo veliko časa skupaj, ne? Samo med paritveno sezono oziroma samice, če imajo mladiče. Dostikrat tudi lovec pove, kje se njemu zdi najbolj fajn za risa, da se kamera postavi. S tem, da lovci hodijo vsak mesec preverjati, če še delajo, menjati kartice in nam v bistvu posredovati te slike in videe, ki jih kamere posnamejo. Na samom početku projekta nas je malo bilo strah kakav će biti odaziv lovaca i kako će teći ta komunikacija. Međutim, na kraju se ispostavilo da je ta suradnja i komunikacija na terenu bila odlična i lovci su nam bili jedni od jačih partnera na terenu i u provedbi projekta. E siccome penso che noi cacciatori non soltanto dobbiamo prendere, ma dobbiamo anche dare qualcosa all'ambiente, ho deciso di impegnarmi perché mi sembra un progetto importante. Ris je doista dio prirode i dio naših lovišta i sigurno da mu mjesto u ovim staništima i da će lovci podržati njegov opstanak i brinuti se znači da mu populacija, baš što se tiče lovaca, ne bude ugrožena. Ja, tle sem šel zadnjič enkrat, ki bi tisti snajk rekel, tle me Mika ujeti že parkrat pogledati, sem pa res zasledil. Pa naj se mogo videti, ali je markiral kaj ali ne.
Stavu se je tle, glavno. Ja, zdaj lahko pride tam, se imaš prav, lahko pride tle. Jaz sem ga videl zdaj tretjič v življenju. Da bi pa jaz recimo streljal risa na šverc, pa ni variante. Zato da mi je ful lepo žival. In pred mano je tle živel, pa naj tisto srno, če mi je streljal, pa ne bom pa ris pojel. Halo, zdravo. Ja, Urša po telefonu, Zavod za gozdove. Tukaj smo našli eno strgano risjo ovratnico, tako da bi prosila za posredovanje. Dobar dan, Andrej. Zdravo. Kaj se je zgodilo? Smo videli po podatkih, je to območje obvladovalac, nek plen je imela v bližini, tako da ta smrtnost definitivno ni neka naravna stvar. Poleg tega se je pač videlo, da je bila ovratnica strgana dol, ne. Delamo tudi na posebnem projektu, kar se tiče pregona morebitnih kaznivih dejanj zavarovanih vrst. Zdi se nam pomembno, da Lovska zveza ima do takih dejanj ničelno toleranco, se pravi, nikakor ne toleriramo. Poskušamo pa tudi znanje naših strokovnjakov prenesti na forenzike v okviru tega projekta. Mene še to mote, kateri so ovratnice nosijo. Pa vem, da je to znanost in vse, da je pač za raziskave. Lepše mi je tak, brez vsega. Le zelo usposobljena ekipa je v bistvu zmožna izvesti opremljanje risa s telemetrično ovratnico. Lahko spremljamo zelo natančno, kako se ta ris giba, kje se zadržuje podnevi, kje pleni po noči, kam hodi na paritvene ekskurzije, kje polegajo mladiče. Telemetrija je torej vredna vsega tega napora in truda, zato ker nam res omogoča najbolj natančen vpogled v življenje risa. S pomočjo vseh teh treh metod smo dobili že kar zanimiv vpogled v to skrivno življenje risov. Pri izpustu guruja smo imeli dejansko zelo veliko srečo. Ta prva stvar je bila, da je prišel na območje dinarske risinje, se pravi te preostale domače risinje, ki smo jo en mesec predtem uspeli opremiti za telemetrično ovratnico in vzpostavil teritorij, ki se je prav celoti prekrival z njenim teritorijem. Tisto, kar je bilo dejansko potem zanimivo, da se je samica sredi avgusta začela nekoliko čudno obnašati, tudi signala nekaj časa nismo imeli, vendar na to nismo bili pozorni. V jesenskem času, v oktobru, smo naenkrat opazili na plenu risinje teje enega neoznačenega malega, zelo malega risa. Za nas je bil to dejansko res velik šok. Zanimivo je bilo, da se je parla 2-3 mesece kasneje, kot je to običajno sicer pri risih. Seveda smo potem imeli možnost spremljanja ostalih legl, zaradi tega, ker smo imeli zelo dober pogled, kje se gibljajo, ker so nam podatki o gibanju ovratnic dajali zelo natančne podatke. In tako smo uspeli v vsakem letu odloviti vsaj enega potomca risinje teje in pa romunskega risa guruja. Ris Max, ki je bil pripeljan iz Slovaške, izpuščen v snežniških gozdovih, je po nekaj mesecih našel samico na območju Menešije, ampak je imel to smolo, da je bil tam že prisoten samec, ki je prišel iz Romunije, Katalin, in sta se nekako med sabo borila, kdo bo prevzel ta teritorij, kdo bo zdaj imel to samico.
Max je nekako potegnil kratko, najdel je podhod pod avtocesto in odšel na daljšo pot proti Alpam. Iskal si je samico, ampak v tistem času samice tam ni bilo in se je vrnil nazaj. Na koncu smo ga spremljali na območju Trnovskega gozda, kjer smo izgubili signal. Pri spremljanju risov v tem dinarskem kontinentalnem delu imamo še kar srečo, ker lahko opažamo njihove znake prisotnosti v snegu, jih lahko sledimo. Bistveno teže je to v mediteranski ali pa submediteranski regiji, kjer je snega vedno manj in zaradi tega morajo izkoriščati druge možnosti za spremljanje, za pridobivanje podatkov o njihovi prisotnosti. Ris alojzije je zapravo naš najjužniji ris. Ispušten je na području Nacionalnog parka Paklenica. Na takvim mjestima gdje zapravo se nalazi obilje prominentnih nekakvih objekata je jako teško pronaći markiralište. Izuzetno smo zahvalni ekipi iz Bioma koja se dosjetila i na tom području je radila umjetna markirališta, znači nekakve kamene piramide koje su iskakale iz okoliša. I to su bile jedne formacije visine metar koje su risovi zapravo jako dobro prihvatili i ubrzo počeli koristiti, zaustavljati se, trljati se i markirati te piramide, što je podiglo monitoring na tom području na jedan totalno drugi nivo. Na piramidama smo osim alojzija snimili i ženku sa 2 mladunca i poprilično smo sigurni da je upravo alojzije ponosni tata tih mladunaca jer na tom području nismo zabilježili drugog odraslog mužjaka. En izmed potomcev doseljenih alpskih risov se je odpravil že v smeri proti Italiji. Zaznali smo ga v Posočju, kjer si je morda celo že vzpostavil teritorij. E qua vediamo praticamente la stella, l'area di rilascio nel Life Links, un po' a nord di Pokljuka, dove sono state rilasciate 5 linci. Questi punti verdi invece è la rete di trappole fotografiche che abbiamo lungo il confine per intercettare anche i giovani che non sono ancora radiocolorati e per capire come vanno gli spostamenti. E questo monitoraggio lo facciamo insieme al Corpo Forestale Regionale e a diverse riserve di caccia che ci danno una mano per capire meglio come funziona questa nuova espansione. Dinarska populacija je izolirana in tudi z dodatnimi izpusti ji sicer pomagamo, ampak na dolgi rok je pa ne ohranimo. Z povezovalno populacijo preko Alp proti Švici, proti Avstriji in preko Italije bomo šele omogočili, da bo tudi dinarska populacija na dolgi rok lahko dobro uspevala in imela ustrezno genetsko pestrost. Ris Max je praktično že šel mimo tele obore zelo blizu, samo kaže na to, da smo se odločili pravilno pri umeščanju obore in upajmo, da bo tudi Tris zelo hitro osvojil ta prostor in tukaj tudi ostal. Zdaj že v začetku projekta je en največjih izzivov predstavljala doselitev v Alpe. Tam risov ni bilo in tja smo mogli doseliti samce in samice naenkrat, sicer zadeva ne bi uspela. Zanimiva je zgodba Trisa in Julije, ki sta imela potomce. Uspeli smo vse 3 opremiti z ovratnico in to je prvič, da 3 mladiče iz istega legla spremljamo in bomo videli, kaj se bo z njimi zgodilo.
Zanimivo je bilo ugotavljati, kdo je oče teh 3 mladičev. Zato, ker smo videli iz telemetričnih podatkov, pa tudi iz avtomatskih kamer, da je šel Zois med paritveno sezono na paritveno ekskurzijo na območje Pokljuke. V bistvu direkt Hjuli na Mežaklo. In nismo vedeli potem, ko so se te 3 mladiči skotili, so zdaj Trisovi, ki je pač stalen teritorialen samec tam, ali so mogoče Zoisovi, ki je prišel tja samo na ekskurzijo. Tako da genetske metode so nam omogočile, da smo potrdili, da je oče Tris. No, eden izmed teh mladičev smo ga pa sledili s telemetrijo in potrdili, da se je začel premikati, osamosvajati v smeri planine Zajamniki. In nekako se je tam ustavil. V istem času pa se mu je na tistem mestu pridružila tudi še ena mlada risinja, potomka Aide in Zoisa iz območja Jelovice, ki je tudi začela svojo pot osamosvajanja in sta se pač na planini Zajamniki našla. In tudi zdaj že kar nekaj časa tam skupaj preživljata, tako da obstaja ena taka dobra, realna možnost, da bosta uspešno nadaljevala to zgodbo povezovalne populacije v Alpah. Tukaj na območju Bohinja in pa Kranjske gore in se v enem mestu vrnil nazaj, ker tukaj ni najdel nobene samice. Skozi zgodbe doseljenih risov predstavljamo namen projekta. Pripravili smo risove tematske poti. Z lokalnimi prebivalci smo se povezali v okviru posvetovalnih skupin. Otroke pa smo vključili v program Mladi varuhi risov. Danas je bilo malo drugačije, su nam se ovaj put pridružila djeca iz osnovne škole Krasno. I to nam je jako drago da smo ovaj put mogli djeci priuštiti da oni vide kako to izgleda kada ris dolazi u njihovu prirodu i u njihovo susjedstvo. Želimo još više potaknuti na taj način da to cijene i da oni u budućnosti zapravo preuzmu naš posao i da nastave čuvati to bogatstvo koje imamo. Davanje informacija u javnost bi moglo ugroziti životinje. Ako te informacije damo ljudima s kojima surađujemo, mi ćemo ih zapravo na taj način najprije zaštititi. Ta velika temna glava, ki je prišla ven čez tista vrata, se mi je prav urezala v možgane. Mislim, prav žgala se mi je. Tega ne bi hotela za nič na svetu zamuditi. Nevjerovatno da nakon toliko truda i toliko rada smo stvarno došli do ovog dana. Ovo nije samo posao za nas, to nam je postao i dio privatnog života. Lepo, da se je toliko udeležbe bilo in to je zelo koristno, da bo ljudje spoznavali to žival, ko se skriva, jo malo kdo vidi. Ris ne bo zbiral, a bo pri nas, a bo v Železenkah, a bo na Bledu. Mi smo zdaj tole pot odprli in potem bo šel, kamor bo pač šel. Tam, ki se bo bolj počutil, tam pa bo. Jaz mislim, da je prav, da se tudi v našo lokalno skupnost vračajo živali, ki so bile tukaj in pa da poskrbimo, da take živali ne izumrejo. Bo to en dobrobit naravi, ker je prav, da tudi zveri ostanejo v tem našem gozdu. V reševanje risov v tem delu Evrope je bilo do zdaj vloženo res veliko truda. Že od leta 1973 do danes. Ta zgodba nam kaže, kako težko je, če eno vrsto iztrebimo, to vrsto potem nazaj vrniti in nekako revitalizirati.
ne iztrebljamo vrst, da v bodoče takšni projekti, kot je Lifelinks, ne bodo potrebni. Produced with support of the European Union Life Financing.